Welcome back to Revise and Resubmit, the podcast that takes, those really dense academic papers and makes them surprisingly interesting. I'm Pavlov. And I'm Nikita. There's probably no environment quite as intense as a private equity buyout. Just picture it. The moment the deal closes, the ink's barely dry, the capital's committed, and bang, a clock starts ticking. Instantly. And it's not ticking in years. Often it feels like it's ticking in days. Every single day wasted, it eats directly into the final return, doesn't it? Absolutely. The pressure on these PE firms, these teams, to just execute and execute fast, it's enormous. It really is a literal race against time, high stakes. Our source material actually nails it, calling it the exit pressure forcing PE firms to race against time. Yeah, and if you've ever wondered, what separates the PE teams that just fly, that move at lightning speed from the ones that maybe get bogged down, then this piece of research we're looking at today is, it's crucial. Okay. What we're exploring is all based on a rigorously peer-reviewed academic article. It's called Private Equity Diversity and Talent. Do they matter for acquisitive growth? And it's published in a top journal, right? Oh, yeah. Entrepreneurship Theory and Practice. That's an FT50 listed journal. So really high quality. Definitely top tier research. And the authors behind it. It's Ranko Jelic from the University of Sussex Business School, Jinyu Yu from Surrey Business School, and Dan Zhu from Henley Business School. So this isn't just like guesswork. This is based on real granular evidence about what actually drives speed in these high finance deals. Exactly. And look, if you're maybe new to academic research, perhaps you're just starting out on your own research journey. Yeah. We really, really encourage you, make some time to read the full article. It's so thoughtfully put together. Honestly, whether you subscribe here or not, just find the link in the show notes. The insight is invaluable. Absolutely. And our goal right now, yours and mine, is to kind of act as your guide through it. Yeah. We want to break down this complex puzzle. What is that secret ingredient? What lets these super successful PE teams execute so incredibly fast? So we'll unpack the theories they tested, look at the specific data they gathered, which is quite something how they managed to measure time accurately. Which isn't as simple as it sounds. Not at all. And then we'll zero in on their conclusions. Some are powerful, some may be a bit surprising. Okay, so where do we start? To solve this puzzle, we need the key players. Right. First things first, the lead partner team, or LPT. When a PE firm buys a company, they don't just, walk away. No way. They install this small, really powerful group of their own professionals. That's the LPT. And the LPT is basically everything. They're the ones on the ground. They're the ones. This small, dedicated team takes full control. The portfolio company board, the strategy. They're the architects. They design it, they execute it, they drive the growth. Okay. And what's the main strategy they use to drive that growth? Often it's something called acquisitive growth. You might hear it called the buy and build model. Buy and build, right. And this is incredibly demanding work. It means constantly scouting for smaller companies, add-ons, evaluating them, figuring out the financing, negotiating the deal, and then integrating them into the main company. Which takes a very specific set of skills, doesn't it? Like hardcore M&A expertise, financial evaluation chops, knowing how to actually mesh these companies together operationally. Exactly. Skills that the management team before the buyout probably didn't have, or didn't have to the same degree. Right. And that brings us neatly to the theoretical framework the researchers used here. It kind of starts with a strategic entrepreneurship perspective. Okay. What's that in simple terms? It's sort of the common sense idea, really. Yeah. Growth only happens if you have the right resources and the right mindset from management. Makes sense. So the LPT, these PE professionals, they bring that crucial entrepreneurial spark, that specific managerial capability needed to spot and actually do these growth opportunities, especially acquisitions, that the old owners couldn't or didn't see. So the LPT brings the specialized skills. Yeah. Got it. But the really interesting question in this paper isn't just what skills they have, but, who they are, right? Mm-hmm. How does the actual makeup of this team, the diversity within it, affect how fast they can act? And that's where the second theoretical pillar is key. It's called upper echelon theory, or UAT. UAT. UAT basically argues that a leadership team's big strategic decisions, and buying another company is definitely a big, complex decision, are deeply influenced by the collective background of the members. Meaning their experiences, their values, maybe even their subconscious biases. Exactly. And these things are often reflected in
observable characteristics like age, gender, professional background. Okay, so if you have a team where everyone's kind of the same background, same age, maybe same gender, the theory suggests they might get stuck in groupthink. That's the risk. They might process information similarly, maybe overlook alternatives, leading to slower or maybe less optimal decisions. But a diverse LPT, that should bring different viewpoints to the table. Better debate. Precisely. The underlying hypothesis drawing from UET is that diversity helps prevent that kind of cognitive rut. It should improve how the team processes information, challenges assumptions, and ultimately gets the deal done faster. That's the prediction. More effective decision-making, quicker completion times for these complex deals. Okay, that makes a lot of sense theoretically. But before we reveal if the results back that up, we absolutely have to talk about the data because this is where it gets really impressive, the detail they went into. Oh, definitely. The team essentially built what you could call a UK buyout lab. They manually collected incredibly granular panel data. Manually collected, wow. Yeah, tracking 1,665 individual LPT members across 829 UK buyout companies. And over a long stretch of time, to 2004 to 2021. That's a huge effort. And you mentioned granular and focusing on the deal level. Why is that specific focus so important rather than just looking at the PE firm overall? Because human capital, the actual talent deployed, varies massively from one deal to the next. You could have a giant, globally diverse PE fund. But for a specific UK buyout, they might assign a small LPT that happens to be, say, entirely male and from similar financial backgrounds. The firm's overall diversity stats wouldn't tell you anything about the team actually making the decisions for that company. Ah, I see. So it's about who's really in the driving seat for that specific investment. Exactly. This research captured the actual LPT composition and even tracked changes if people joined or left the team over the life of the investment. It's incredibly detailed. Okay, meticulous data. Now, how did they measure success, or rather speed? You mentioned traditional PE measures like IRR aren't ideal. Right. IRR, the internal rate of return, it's the standard headline number, but it's notoriously, let's say, flexible. Based on future guesses and how you value things you haven't sold yet. Precisely. It's influenced by reporting choices and assumptions. So the researchers needed something clean, objective, a measure of pure execution efficiency, and they landed on time. Time. Just how long it took to get the deal done. Yes. Specifically, the dependent variable was the completion time for an add-on acquisition. They measured it in days, actually, the natural logarithm of days, for statistical reasons, from the initial buyout closing to the add-on deal closing. Okay, so it's a direct measure of how fast that LPT could navigate all the hurdles and actually execute their acquisition strategy. Exactly, pure speed. Now, measuring time seems simple, but you hinted it gets statistically complicated. There were a couple of tricky real-world things they had to account for, weren't there? There were. First big challenge. Not all buyouts actually do an add-on acquisition. Some try and fail, some never even try. Right, those are important outcomes too. You can't just ignore them. Absolutely not. Yeah. If you only look at the deals that did happen, you bias your results. So they used a specialized statistical tool, a type of survival model, technically an accelerated failure time model. Okay, survival model. Sounds intense. It just means it's designed to handle this exact problem. It correctly incorporates those no-deal buyouts, what statisticians call censored observations, to give a true picture of the time it takes, accounting for both success and failure to execute. Got it. That handles the deals that never happened. What about the second challenge? The buy and build strategy often means multiple acquisitions, right? And teams probably get faster. Yes, the learning effect. You'd expect the second or third add-on to happen quicker than the first. Standard models struggle with that sequence. So how did they track that improvement over time? They used another clever technique, a conditional risk set model. Basically, after each successful add-on acquisition, the model resets the clock to 0 for that company. Ah, okay. So it looks at the time taken for the next deal, given that one just happened. Precisely. And this allowed them to measure that learning curve. Right. They actually quantified it, finding, for example, the average time between the first and second add-on was about 517 days. But between the second and third, it dropped significantly, down to 353 days on average. The teams demonstrably get more efficient. That's fascinating. Okay, so we have the theory, the meticulous data, the clever methodology. Let's get to the results. What did they find? Which aspects of the LPT actually sped things up, especially for that crucial first add-on deal? All right, the core findings. They found 3 really powerful accelerators.
These were statistically significant, meaning unlikely due to chance, and also economically significant, meaning the effect size was substantial. Okay, what's number one? Expertise matters. No huge surprise, perhaps, but critical confirmation. LPT members with a financial background, think accounting, banking, M&A experience, they helped complete that first acquisition about 34% sooner than teams without that expertise. 34% faster. Okay, so having people who really know the mechanics of deal making is key. Yeah. Validates the need for those skills. Absolutely. Transaction-specific skills are crucial for speed. So, financial muscle helps. What about the diversity angles predicted by UET? Did gender and age diversity actually deliver that promised speed boost? They absolutely did. And significantly, greater gender diversity on the LPT significantly reduced the time to the first acquisition. How significantly? Get this, about a 35% shorter completion time for a standard increase in gender diversity. Wow, 35% again. That's huge. That's not just like a rounding error. That's a serious efficiency gain. It's a major difference in execution speed, a real structural advantage. Is there any chance, though, that this is just correlation? Like maybe the firms that are already better run, already faster, are also the ones more likely to focus on diversity? That's always the critical question to ask with this kind of research. And it's exactly what the statistical models are designed to disentangle. They control for lots of other factors, firm size, the year the deal was done, industry, etc., to isolate the impact of diversity itself. And the finding holds up. It suggests the diversity effect is independent, likely causal. It really seems to be about the team dynamic enabling faster execution. Okay, so gender diversity speeds things up considerably. What about age? This one was actually the most powerful accelerator they found in terms of economic impact. Age diversity. Really? More than financial background or gender diversity? Yep. A standard increase in age diversity was linked to an approximate 55% reduction in the completion time for that first acquisition. 55%. That's incredible. Why do you think age diversity had such a massive impact? The thinking, grounded in UET, is that you get this vital balance. You might have younger members bringing perhaps more recent technical skills, maybe more appetite for risk or new approaches, balanced by older members bringing deep experience, pattern recognition from past cycles, maybe a more cautious, seasoned perspective during negotiations. That blend, that constructive tension, seems to supercharge complex decision-making. That makes perfect sense. The mix accelerates things. A phenomenal insight. Were there any surprises? Things that didn't seem to matter as much for speed? Yes, and the non-findings are interesting too. Having operational experience on the team or advanced academic degrees like an MSc or a PhD, surprisingly, these didn't show a statistically significant impact on the speed of getting the first deal done. Why might that be? The researchers suggest these skills are likely crucial after the deal closes for integrating the new company, improving operations, long-term value creation, but maybe not as critical for the sheer pace of the M&A transaction itself. Okay, so different skills matter at different stages. Fair enough. And then there was something unusual about MBAs. Ah, yes, the MBA anomaly. This was quite a surprise. For the first acquisition only, having an MBA holder on the LPT actually showed a positive and significant coefficient. Positive meaning it took longer. Exactly. Associated with longer completion times, which goes against what you might initially expect. Yeah, definitely. Any theories why? A couple of possibilities were floated. Maybe traditional MBA training historically was more geared towards slower organic growth strategies rather than the rapid-fire buy-and-build approach. Or perhaps the specific M&A content in MBA programs needs updating to match the sheer speed required in modern PE. It's a curious finding. Very interesting. Okay, so let's quickly recap the main recipe for speed. You need that hard financial expertise, and you absolutely need diversity, both gender and especially age diversity. That's the mix for rapid acquisitive growth. That's what the data strongly suggests. And this really shifts the conversation around diversity in finance, doesn't it? How so? Well, it connects directly to the whole ESG movement, environmental, social, and governance factors in investing. Right, which is huge. Yeah, huge. And this study provides solid empirical evidence that embracing diversity, specifically socio-demographic diversity like gender and age, isn't just, the right thing to do from an ethical standpoint. It actually drives performance. It's a fundamental driver of enhanced entrepreneurial performance and execution effectiveness, particularly in a high-pressure environment like PE. So it moves the discussion beyond just meeting quotas or ticking boxes.
It suggests that the push for more diversity from regulators like the Bank of England or the Financial Conduct Authority here in the UK might actually be nudging firms towards better operational and financial results. Precisely. It frames diversity as a performance enhancer, not just a compliance issue. And it really hammers home the importance of looking at the specific LPT, the deal team. Yeah, that deal level focus again. It's not about the PE firm's overall brand or marketing. Performance really seems to hinge on the skills and the mix of the actual human beings managing that specific portfolio company. Okay, that brings us towards the end and to our final thought for you, our listener, to chew on. Something based on these implications. Yeah, so think about this. We've seen that diverse LPTs execute acquisitions faster. Faster, successful acquisitions boost the value of that company. Right, which then boosts the PE firm's reported asset values, their NAVs, net asset values. Exactly. So the final forward-looking question is, how does this execution efficiency, driven partly by diversity within the LPT, ultimately impact the PE firm's own success in the longer run? You mean like their ability to raise their next fund, their long-term survival? Precisely. Does achieving faster growth and higher NAVs through more effective, diverse teams create a kind of virtuous cycle? Does it make it easier for them to attract capital from investors, the limited partners, for future funds? Because investors look at that track record, those NAVs. They certainly do. So could diversity within the deal teams be a crucial, perhaps underappreciated factor in the long-term competitiveness and fundraising success of the entire PE firm? It's a powerful connection. A really potent question and definitely something worth exploring further if you're digging into this area. Well, thank you for joining us on this exploration of PE team dynamics and how they drive growth strategy. We really hope breaking down the theory, the data, the methods, and these fascinating results helps guide your own understanding. And do check out the original article link in the show notes. It's a great read. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগতম। আমি প্যাভলভ। আর আমি নিকিতা। ভাবুন তো, একটা বেশ নামকরা প্রাইভেট ইকুইটি ফার্ম মানে পিই ফার্ম অনেক টাকা দিয়ে একটা কোম্পানি কিনল। ওদের লক্ষ্যটা কি? লক্ষ্য হলো আরও কিছু ছোট ছোট কোম্পানি কিনে ব্যবসাকে তরতর করে বড় করে তোলা। হ্যাঁ, এই পরের কোম্পানিগুলো কেনার যে প্রক্রিয়া ওটাকেই বলে অ্যাড অন অ্যাকুইজিশন। ঠিক। এখন প্রশ্নটা হলো, এই যে কেনার গতি মানে কত তাড়াতাড়ি এই অ্যাড অনগুলো হবে, সেটা কি নির্ভর করে ওই যে মূল কোম্পানির দায়িত্বে থাকা পিই টিমটার উপর? মানে টিমের অভিজ্ঞতা বা ধরুন তাদের দক্ষতা বা টিমের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের মানুষের মিশ্রণ, এই বৈচিত্র্য, এগুলো কি অ্যাকুইজিশনের গতি বাড়াতে বা কমাতে পারে? কিন্তু যদি বলি যে টিমের দায়িত্বে আছেন তাদের মধ্যে যদি MBA ডিগ্রিধারী কেউ থাকেন, তাহলে প্রথম দিকে এই কেনার গতি আসলে কমে যেতে পারে। কি বলছেন, কমে যেতে পারে? হ্যাঁ, আর অন্যদিকে ধরুন টিমে যদি নারী সদস্য থাকেন বা বিভিন্ন বয়সের সদস্যদের একটা ভালো মিশ্রণ থাকে, তাহলে কাজটা প্রায় 15% পর্যন্ত দ্রুত হতে পারে। ব্যাপারটা বেশ অন্যরকম শোনায়, তাই না? একদমই অন্যরকম। আর ঠিক এই অন্যরকম কিন্তু বাস্তব তথ্যের গভীরে আমরা আজ একটু ঢোকার চেষ্টা করব। এই আলোচনাটা আসলে একটা গবেষণাপত্রের সারসংক্ষেপের উপর ভিত্তি করে তৈরি। আর এই পেপারটা কিন্তু ছাপা হয়েছে খুব নামী একটা জার্নালে, এন্টারপ্রেনারশিপ থিওরি অ্যান্ড প্র্যাকটিস। ওহো, এটা তো FT50 লিস্টের জার্নাল, তাই না? মানে ফাইন্যান্সিয়াল টাইমস স্বীকৃত প্রথম সারির 50টা বিজনেস জার্নালের একটা। ঠিক তাই, খুবই প্রতিষ্ঠিত। আর এর লেখক কারা? 3 জন অত্যন্ত নিবেদিত প্রাণ গবেষক। র্যাঙ্কো জেলেজ, ইনি যুক্তরাজ্যের ইউনিভার্সিটি অফ সাসেক্স বিজনেস স্কুলের। আচ্ছা। তারপর আছেন শিনিউ ইউ, ইউনিভার্সিটি অফ সারের সারে বিজনেস স্কুলের। আর ড্যান জো, ইউনিভার্সিটি অফ রিডিংয়ের হেনলি বিজনেস স্কুলের। 3 জনই ইউকের। দারুণ। আমরা যারা শুনছেন তাদের সবাইকে আন্তরিকভাবে অনুরোধ করব, মানে আপনারা এই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন বা নাই করুন, একটু সময় বের করে এই গবেষণাপত্রটা যদি পড়তে পারেন খুব ভালো হয়। এটা খুবই সুচিন্তিত আর মানে যাকে বলে কঠোর পিয়ার রিভিউ প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে গেছে। এর লিঙ্কটা শো নোটসে দেওয়া আছে। একদম, পড়লে পুরো বিষয়টার আরও অনেক গভীর ধারণা পাওয়া যাবে। আর আমাদের আজকের আলোচনাটা আমরা চেষ্টা করেছি সাজাতে
মূলত তাদের কথা ভেবে যারা একাডেমিক গবেষণার জগতের নতুন, মানে হয়তো নিজের প্রথম রিসার্চ পেপার লেখার কথা ভাবছেন বা শুরু করতে চলেছেন। হ্যাঁ, আমরা চেষ্টা করব গবেষণার যে মূল ধাপগুলো থাকে, যেমন ধরুন একটা প্রশ্ন থেকে কিভাবে একটা তত্ত্ব বা থিওরি তৈরি করা হয়। হ্যাঁ, বা সেই থিওরিটা পরীক্ষা করার জন্য ডেটা বা তথ্য কোথা থেকে জোগাড় করা হয়। ঠিক, কিভাবে সেই ডেটা বিশ্লেষণ করে একটা ফলাফলে পৌঁছানো যায় আর কি ধরনের পদ্ধতি বা মেথোডোলজি ব্যবহার করা হয়। এই বিষয়গুলো যতটা সম্ভব সহজ বাংলা ভাষায়, মানে খুব বেশি কঠিন শব্দ বা জার্গন ব্যবহার না করে তুলে ধরতে। তাহলে একেবারে গোড়া থেকে শুরু করা যাক, কি বলেন? এই যে প্রাইভেট ইকুইটি বা পিই ফার্ম, এরা আসলে কি করে? হ্যাঁ, খুব সহজ করে বললে এরা হলো এমন বিনিয়োগকারী সংস্থা যারা মূলত সেই সব কোম্পানিতে টাকা ঢালে যেগুলো প্রাইভেট, মানে স্টক মার্কেটে লিস্টেড নয়। অনেক সময় তারা পুরো কোম্পানিটাই কিনে নেয়, সেটাকে বলে বাই আউট। আর এই যে বাই অ্যান্ড বিল্ড স্ট্র্যাটেজি বা কৌশলের কথা প্রায় শোনা যায়, সেটা কি? ওটা হলো, ধরুন একটা কোম্পানি বাই আউট করার পর, মানে কেনার পর, পিই ফার্ম যদি সেই কোম্পানিটাকে একটা প্ল্যাটফর্ম হিসেবে ব্যবহার করে এবং তারপর আরও ছোট ছোট কিন্তু প্রাসঙ্গিক অন্য কোম্পানি কিনে মূল ব্যবসাটাকে আরও বড় করতে থাকে, সেই কৌশলটাই হলো বাই অ্যান্ড বিল্ড। মানে একটা কিনলো, তারপর সেটাকে ভিত্তি করে আরও কিনলো, একটা বড় কাঠামো তৈরি করার জন্য। একদম। আর এই যে পরের ছোট কোম্পানিগুলো কেনা হচ্ছে, এগুলোই হলো অ্যাড অন অ্যাকুইজিশন। আচ্ছা, পরিষ্কার হলো। এখন তো আবার আরেকটা বিষয় নিয়েও খুব আলোচনা হয়, ইএসজি, তাই না? পরিবেশগত, সামাজিক এবং শাসন বা এনভায়রনমেন্টাল, সোশ্যাল অ্যান্ড গভর্নেন্স, ইএসজি। তো বিশ্বজুড়েই তো কর্পোরেট জগতে, বিশেষ করে টপ লেভেলে, মানে যেখানে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, সেখানে বৈচিত্র্য বা ডাইভার্সিটি বাড়ানোর একটা বেশ চাপ বাড়ছে। সামাজিক চাপও আছে, প্রাতিষ্ঠানিক চাপও আছে। ঠিক। কিন্তু এখানে একটা তর্কও তো আছে। এই যে বৈচিত্র্য, এটা কি শুধু দেখানোর জন্য, মানে সঠিক কাজ, রাইট থিং টু ডু হিসেবে করা উচিত, নাকি এর ফলে কোম্পানির পারফরম্যান্স বা কার্যকারিতা সত্যি বাড়ে? এই গবেষণাটা ঠিক এই বিতর্কের জায়গাটাতেই খুব দরকারি কিছু তথ্য নিয়ে এসেছে। তারা দেখতে চেয়েছেন এই বৈচিত্র্যের কি সত্যিই কোনো আর্থিক বা কার্যকারিতার দিক থেকে পরিমাপযোগ্য প্রভাব আছে, মানে এটা কি শুধু কথার কথা নাকি এর বাস্তব প্রভাব আছে। আর তাদের মূল ফোকাসটা ছিল কাদের উপর? ফোকাসটা ছিল লিড পার্টনার টিম বা সংক্ষেপে এলপিটি এর উপর। এলপিটি এরা কার? এরা হলেন কয়েকজন নির্দিষ্ট পিই পেশাদার, মানে প্রাইভেট ইকুইটি ফার্মের লোক, যারা কোনো একটা কোম্পানি বাই আউট করার পর সরাসরি সেই কোম্পানির বোর্ডে বসেন এবং সেটার বৃদ্ধি বা কৌশলগত সিদ্ধান্তগুলো পরিচালনা করার মূল দায়িত্বে থাকেন। বলতে পারেন এরাই হলেন মাঠে নেমে কাজ করা মূল টিমটা। ও আচ্ছা, তাহলে মূল প্রশ্নটা দাঁড়াচ্ছে যে এই এলপিটির গঠন, মানে তাদের অভিজ্ঞতা কেমন, পড়াশোনা কি, আর তাদের মধ্যে লিঙ্গ, বয়স বা জাতীয়তার মতো বৈচিত্র্য কতটা আছে, এই জিনিসগুলো কি ওই অ্যাড অন অ্যাকুইজিশনগুলো কত দ্রুত হবে সেই গতিটাকে প্রভাবিত করে? একদম, একেবারে কোর প্রশ্ন এটাই। অ্যাকুইজিশনের গতি বা স্পিড, এটাই ছিল এখানে মূল ফোকাস। বিষয়টা খুবই ইন্টারেস্টিং লাগছে। আচ্ছা, যারা নতুন গবেষণা শুরু করছেন তাদের জন্য একটু যদি বলেন, গবেষকরা যখন এই ধরনের একটা প্রশ্ন নিয়ে কাজ শুরু করেন, তখন তারা ঠিক কিভাবে ভাবেন, মানে একটা আইডিয়াকে গবেষণার প্রশ্নের রূপ দেওয়ার পেছনে কি কোনো থিওরি বা তত্ত্ব কাজ করে? খুব ভালো প্রশ্ন। দেখুন, যে কোনো ভালো মানে সুসংগঠিত গবেষণার পেছনেই কিন্তু একটা তত্ত্বীয় কাঠামো বা থিওরিটিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক থাকে। এটা না থাকলে গবেষণাটা ঠিক দিশা পায় না। এই সংক্রান্ত গবেষণাটায় মূলত দুটো বেশ পরিচিত বা প্রতিষ্ঠিত ধারণাকে কাজে লাগানো হয়েছে। কি কি? প্রথমটা হলো স্ট্র্যাটেজিক এন্টারপ্রেনারশিপ পার্সপেক্টিভ। এর মূল কথাটা হলো ব্যবসার বৃদ্ধির যে সুযোগগুলো আসে সেগুলোকে সফলভাবে কাজে লাগাতে হলে সঠিক কৌশল, রিসোর্স বা সম্পদ আর সক্ষমতা থাকা দরকার। তো এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী পিই ফার্মগুলো বা তাদের এই এলপিটি, তারাই ওই প্রয়োজনীয় দক্ষতা, যেমন ধরুন আর্থিক অভিজ্ঞতা বা ইন্ডাস্ট্রির অভিজ্ঞতা বা নেটওয়ার্ক, কৌশলগত জ্ঞান, এগুলো নিয়ে আসে, যা হয়তো ওই কেনা কোম্পানিটা নিজের মধ্যে ছিল না। বেশ যুক্তিযুক্ত, এটা তো বোঝা গেল। আর দ্বিতীয় তত্ত্বটা? দ্বিতীয়টা হলো আপার এশেলন থিওরি বা ইউইটি। এটা ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজে খুব প্রভাবশালী একটা তত্ত্ব। আপার এশেলন থিওরি? হ্যাঁ, এই তত্ত্বটা বলে যে একটা সংস্থার একদম ওপরের দিকের ম্যানেজার বা নেতারা, আমাদের এই ক্ষেত্রে হলো এলপিটি, তাদের যে ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যগুলো থাকে, যেমন ধরুন তাদের আগের কাজের অভিজ্ঞতা, বয়স,
পড়াশোনা, লিঙ্গ, জাতীয়তা, এই সব কিছু তাদের জগৎটাকে দেখার ভঙ্গি, মানে তারা কিভাবে তথ্য প্রসেস করেন, কিভাবে ঝুঁকি মূল্যায়ন করেন, সেগুলোকে প্রভাবিত করে। আর তার ফলে তাদের নেওয়া সিদ্ধান্ত এবং শেষ পর্যন্ত পুরো সংস্থার পারফরমেন্সও প্রভাবিত হয়। তার মানে লিডারদের ব্যাকগ্রাউন্ডটা ম্যাটার করে। একদম। আর ইউইটি প্রায়শই এই ধারণাটা দেয় যে একটা টিমে যদি বিভিন্ন অভিজ্ঞতা আর দৃষ্টিভঙ্গির মানুষ থাকে, মানে যদি বৈচিত্র্য থাকে, তাহলে তারা একটা সমস্যাকে অনেকগুলো দিক থেকে দেখতে পায়। তথ্যের বিশ্লেষণটা আরও গভীর আর সমৃদ্ধ হয়, আর তার ফলস্বরূপ তারা সাধারণত আরও ভালো, আরও কার্যকর এবং কিছু ক্ষেত্রে হয়তো আরও দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারে। স্ট্র্যাটেজিক এন্টারপ্রেনারশিপের দিকটা আর তাদের ডেমোগ্রাফিক বৈচিত্র্য, ইউইটির দিকটা, ওই পোর্টফোলিও কোম্পানির অ্যাড অন অ্যাকুইজিশন ভিত্তিক বৃদ্ধির গতিকে প্রভাবিত করছে। তথ্যগুলো যেন একটা চশমার মতো কাজ করছে, যার মধ্যে দিয়ে তারা সমস্যাটাকে দেখছেন আর বিশ্লেষণ করছেন। ঠিক ধরেছেন। তথ্যগুলো একটা লজিক্যাল বেসিস বা যৌক্তিক ভিত্তি দেয়, যার উপর দাঁড়িয়ে গবেষণা প্রশ্নটা আরও পরিষ্কার হয়, হাইপোথেসিস বা অনুমান তৈরি করা যায়, আর তারপর ডেটা দিয়ে সেই অনুমানগুলো পরীক্ষা করা হয়। খুব পরিষ্কার ব্যাখ্যা, ধন্যবাদ। তাহলে এই তথ্য আর প্রশ্নগুলোকে সামনে রেখে গবেষকরা এবার বাস্তবিক কি করলেন, মানে ফিল্ডে নেমে কি কাজটা হলো? এতগুলো কোম্পানির আর তাদের ওই ভেতরের লিডারদের তথ্য এগুলো পেলেন কোথা থেকে? এটা তো বেশ কঠিন কাজ মনে হচ্ছে। নিঃসন্দেহে এটা বিশাল একটা কাজ ছিল বলতে গেলে। ডেটা সংগ্রহের পর্বটাই একটা বড় চ্যালেঞ্জ। তারা যুক্তরাজ্যের 829টা কোম্পানিকে তাদের বিশ্লেষণের জন্য বেছে নিয়েছিলেন। 829টা? বেশ বড় স্যাম্পল। হ্যাঁ, এগুলো হলো সেই কোম্পানি যেগুলোকে বিভিন্ন প্রাইভেট ইকুইটি ফার্ম 2004 থেকে 2018 সালের মধ্যে কিনেছিল, মানে বাই আউট করেছিল। এরপর তারা 2021 সাল পর্যন্ত এই কোম্পানিগুলোর উপর নজর রেখেছেন, মানে ট্র্যাক করেছেন। কিসের উপর নজর রেখেছেন? কি দেখছিলেন? তারা দেখছিলেন যে এই কেনা কোম্পানিগুলো পরে অন্য কোনো ছোট কোম্পানি কিনেছে কিনা, মানে অ্যাড অন অ্যাকুইজিশন করেছে কিনা। আচ্ছা। আর যদি কিনে থাকে, তাহলে বাই আউটের পর প্রথম অ্যাড অন অ্যাকুইজিশনটা করতে ঠিক কতদিন বা মাস সময় লেগেছে। শুধু প্রথমটাই নয়, যদি একাধিক অ্যাড অন করে থাকে, তাহলে সেগুলোর মধ্যে সময়ের গ্যাপ কেমন ছিল, মানে অ্যাকুইজিশনের গতিটা কেমন ছিল, পরপর হচ্ছিল নাকি অনেক গ্যাপ দিয়ে হচ্ছিল। কিন্তু আমার কেন যেন মনে হচ্ছে সবচেয়ে কঠিন কাজটা ছিল ওই লিড পার্টনার টিম বা এলপিটি সদস্যদের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জোগাড় করা। এটা তো পাবলিকলি পাওয়া যায় না সহজে। একদম ঠিক পয়েন্ট ধরেছেন। এটাই ছিল গবেষণার সবচেয়ে বেশি শ্রমসাধ্য এবং সময় সাপেক্ষ অংশটা। তারা প্রত্যেকটা কেনা কোম্পানির জন্য যে নির্দিষ্ট পিই টিমটা, এলপিটি, নিযুক্ত ছিল, তার 1655 জন সদস্যের তথ্য জোগাড় করেছেন। 1655 জন? হ্যাঁ, আর এই তথ্যগুলো হাতে কলমে, মানে ম্যানুয়ালি বিভিন্ন সোর্স থেকে ভেরিফাই করে সংগ্রহ করতে হয়েছে। ভাবুন, এর মধ্যে কি কি ছিল? প্রত্যেক সদস্যের পেশাগত ব্যাকগ্রাউন্ড কি, মানে তিনি কি মূলত ফাইন্যান্সের লোক নাকি অপারেশনসের, তাদের সর্বোচ্চ ডিগ্রি কি, এমবিএ বা পিএইচডি আছে কিনা, তাদের লিঙ্গ, বয়স, জাতীয়তা, এই সমস্ত খুঁটিনাটি তথ্য। কোথা থেকে পেলেন এত তথ্য? অনেক জায়গা থেকে। কোম্পানির বার্ষিক রিপোর্ট, ওয়েবসাইট, পেশাদার নেটওয়ার্কিং সাইটগুলো, যেমন ধরুন লিঙ্কডইন, পুরনো নিউজের আর্কাইভ, বিভিন্ন ফাইন্যান্সিয়াল ডেটাবেস যেমন ব্লুমবার্গ, কোম্পানির রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত দাখালাপত্র, মানে প্রচুর ঘাটাঘাটি করতে হয়েছে। সত্যি অসাধারণ একটা ডেটা সংগ্রহের প্রচেষ্টা। আচ্ছা, এরপর এই বিপুল পরিমাণ ডেটা হাতে পাওয়ার পর তারা বিশ্লেষণটা করলেন কিভাবে? মানে সময়ের সাথে সম্পর্কিত যে প্রশ্নটা, কত দ্রুত অ্যাকুইজিশন হচ্ছে, এটার উত্তর খুঁজতে কী ধরনের পদ্ধতি ব্যবহার করলেন? তারা একটা বিশেষ ধরনের স্ট্যাটিস্টিক্যাল টেকনিক বা পরিসংখ্যানিক কৌশল ব্যবহার করেছেন। এটার নাম হলো সার্ভাইভাল অ্যানালিসিস বা টিকে থাকার বিশ্লেষণ। সার্ভাইভাল অ্যানালিসিস? এটা কি সাধারণত মেডিকেলের গবেষণায় ব্যবহার হয় না? হ্যাঁ, মেডিকেলে খুব ব্যবহার হয়, যেমন কোনো একটা ওষুধ দেওয়ার পর রোগীরা কতদিন বেঁচে থাকছেন সেটা দেখতে। কিন্তু এর প্রয়োগ ফিন্যান্স বা ম্যানেজমেন্টেও খুব কার্যকরী। এই মডেলটা মূলত ব্যবহার করা হয় কোনো একটা নির্দিষ্ট ঘটনা, ইভেন্ট ঘটতে ঠিক কত সময় লাগছে সেটা বিশ্লেষণ করার জন্য। এই গবেষণার ক্ষেত্রে ঘটনা বা ইভেন্টটা হলো একটা অ্যাড অন অ্যাকুইজিশন সফলভাবে সম্পন্ন হওয়া।
এই পদ্ধতির বিশেষ সুবিধাটা কি? এর একটা বড় সুবিধা হলো এটা শুধু সেই সব কোম্পানিকেই হিসাবে নেয় না যারা ঘটনাটা ঘটিয়েছে, মানে অ্যাকুইজিশন করেছে, বরং সেই সব কোম্পানিকেও হিসাবে নেয় যারা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঘটনাটা ঘটায়নি বা হয়তো তার আগেই অন্য কোনো কারণে, যেমন ধরুন কোম্পানিটা আবার বিক্রি হয়ে গেল, পর্যবেক্ষণের বাইরে চলে গেছে। এই দ্বিতীয় ধরনের ডেটাকে বলে সেন্সর ডেটা। এই সেন্সর ডেটাগুলোকেও হিসাবে রাখার ফলে সময়ের বিশ্লেষণটা অনেক বেশি নির্ভুল হয়। ও আচ্ছা, বেশ ইন্টারেস্টিং। তো এই সার্ভাইভাল মডেল ব্যবহার করে তারা দেখেছেন যে এলপিটির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য, যেমন টিমে আর্থিক অভিজ্ঞতার সদস্য থাকা বা ধরুন লিঙ্গ বৈচিত্র্য থাকা, এগুলো প্রথম অ্যাড অন অ্যাকুইজিশনটা ঘটতে সময় কম লাগাচ্ছে নাকি বেশি। আর যখন একাধিক বা ধারাবাহিক অ্যাকুইজিশনের গতির কথা আসছে, সেটার জন্য তারা আরেকটা মডেল ব্যবহার করেছেন, যা এই ধরনের পুনরাবৃত্তিমূলক ঘটনার সময় বিশ্লেষণের জন্য বিশেষভাবে তৈরি, কন্ডিশনাল রিস্ক সেট মডেল। দারুণ। বিশ্লেষণ পদ্ধতিটাও তাহলে বেশ জটিল এবং উপযুক্ত। তাহলে এবার সবচেয়ে আগ্রহের জায়গায় আসা যাক, ফলাফল। মানে এত তথ্য, এত গভীর বিশ্লেষণ, এরপর কি বেরিয়ে এলো? কোন বিষয়গুলো সত্যি অ্যাকুইজিশনের গতি বাড়াতে বা কমাতে সাহায্য করছে? বেশ কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ ফাইন্ডিং এসেছে, আর তার মধ্যে কয়েকটা বেশ অপ্রত্যাশিতও বটে। প্রথমত, টিমের সদস্যদের আর্থিক খাতের অভিজ্ঞতা, ফাইন্যান্সিয়াল ব্যাকগ্রাউন্ড, মানে আগে যারা ব্যাংকার, ইনভেস্টমেন্ট প্রফেশনাল বা অ্যাকাউন্ট্যান্ট হিসেবে কাজ করেছেন, সেই অভিজ্ঞতা। দেখা গেল যে টিমে এই ধরনের অভিজ্ঞ সদস্য ছিলেন, তারা অ্যাকুইজিশনগুলো উল্লেখযোগ্যভাবে দ্রুত সম্পন্ন করতে পেরেছেন। এটা তো কিছুটা প্রত্যাশিতই ছিল, তাই না? কারণ মার্জার অ্যাকুইজিশনের প্রক্রিয়া, কোম্পানির ভ্যালুয়েশন, ফান্ডিং জোগাড় করা, এইগুলোতে তাদের দক্ষতা বেশি থাকারই কথা। ঠিক তাই, এটা বেশ লজিক্যাল। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো এর বিপরীতে অপারেশনাল অভিজ্ঞতা, মানে ধরুন ম্যানেজমেন্ট কনসালটেন্সি বা অন্য কোনো শিল্পে কাজ করার অভিজ্ঞতা অ্যাকুইজিশনের গতির উপর তেমন কোনো সিগনিফিক্যান্ট বা উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলতে দেখা যায়নি। ইন্টারেস্টিং। এবার আসি শিক্ষার ফলাফলে। এমবিএ ডিগ্রির ব্যাপারটা কি দেখলেন? এখানেই কি সেই চমকটা ছিল? হ্যাঁ, এখানেই আসল চমকটা। গবেষণায় দেখা গেছে যে এলপিটিতে এমবিএ ডিগ্রিধারী সদস্য ছিলেন, তারা প্রথম অ্যাড অন অ্যাকুইজিশন সম্পন্ন করতে আসলে বেশি সময় নিয়েছেন। বেশি সময়? এটা তো সত্যি অবাক করার মতো। মানে এমবিএ তো একটা বিজনেস ডিগ্রি, ভাবা হয় এতে দক্ষতা বাড়ে, তাহলে সময় বেশি লাগছে কেন? এর সম্ভাব্য কারণ কি হতে পারে বলে গবেষকরা মনে করছেন? গবেষকরা এর কয়েকটা সম্ভাব্য ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। একটা হতে পারে হয়তো এমবিএ ডিগ্রিধারীরা কোম্পানির ভেতরের বৃদ্ধি, মানে অর্গানিক গ্রোথের উপর বেশি জোর দেন, যেমন নতুন প্রোডাক্ট আনা, নতুন মার্কেটে যাওয়া। অ্যাকুইজিশনের মাধ্যমে তাড়াহুড়ো করে বৃদ্ধির চেয়ে তারা হয়তো ওই দিকটায় বেশি ফোকাস করেন। হতে পারে। অথবা এটাও হতে পারে যে এখনকার এমবিএ কারিকুলামগুলো হয়তো এই ধরনের দ্রুত গতিতে অ্যাকুইজিশন চালানোর জন্যে যে খুব নির্দিষ্ট কিছু দক্ষতা দরকার, সেগুলো ততটা কার্যকরভাবে তৈরি করছে না। এটাও একটা সম্ভাবনার কথা তারা বলেছেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে, এই যে সময় বেশি লাগার ব্যাপারটা, এটা কিন্তু শুধু প্রথম অ্যাকুইজিশনের ক্ষেত্রেই পাওয়া গেছে, তাই তো? একদম, এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট। পরে এটার কি হলো সেটা আমরা আলোচনা করব। আচ্ছা। আর এমএসসি বা পিএইচডি ডিগ্রির কোনো প্রভাব ছিল? না, এই উচ্চতর একাডেমিক ডিগ্রিগুলোর ক্ষেত্রে অ্যাকুইজিশনের গতির উপর কোনো উল্লেখযোগ্য পজিটিভ বা নেগেটিভ প্রভাব দেখা যায়নি। বেশ, অভিজ্ঞতা আর শিক্ষার পর এবার তাহলে বৈচিত্র্যের ফলাফলগুলো একটু শুনি। লিঙ্গ বৈচিত্র্য, মানে টিমে মহিলাদের উপস্থিতি, এটা কি কোনো পার্থক্য গড়েছে? হ্যাঁ, এবং সেটা বেশ ইতিবাচকভাবে। দেখা গেছে যে এলপিটিতে মহিলা সদস্যের হার বেশি ছিল, তারা ডিলগুলো দ্রুত সম্পন্ন করেছেন। তাই নাকি? কতটা দ্রুত? স্ট্যাটিস্টিক্যালি সিগনিফিক্যান্ট প্রভাব ছিল। মানে লিঙ্গ বৈচিত্র্যের একটা নির্দিষ্ট মাত্রা যদি বাড়ে, তাহলে অ্যাকুইজিশন সম্পন্ন হতে সময় প্রায় 8% কম লেগেছে। বাহ, 8% কম সময়, এটা তো বেশ ভালো। হ্যাঁ। আর জাতীয়তার বৈচিত্র্য, মানে টিমে যদি বিভিন্ন দেশের মানুষ থাকেন, ধরুন ইউকের টিমে একজন ভারতীয় বা একজন জার্মান সদস্য আছেন। এই গবেষণায়, যেটা মূলত ইউকের ডেটার ওপর ভিত্তি করে করা, সেখানে জাতীয়তার বৈচিত্র্যের কোনো উল্লেখযোগ্য প্রভাব অ্যাকুইজিশনের গতির ওপর পাওয়া যায়নি। আচ্ছা। হয়তো অন্য কোনো দেশে বা অন্য পরিস্থিতিতে ফলাফলটা ভিন্ন হতেও পারত, কিন্তু এখানে পাওয়া যায়নি। বেশ, বাকি রইল বয়স। টিমে যদি তরুণ আর অভিজ্ঞ, মানে বিভিন্ন বয়সের সদস্যের একটা ভালো মিশ্রণ থাকে, তাহলে কি কিছু ফারাক পড়েছে?
হ্যাঁ, এবং এই প্রভাবটা বেশ শক্তিশালী, খুবই শক্তিশালী। দেখা গেছে যে টিমে বয়সের বৈচিত্র্য বেশি ছিল, মানে যেখানে তরুণ এবং অপেক্ষাকৃত বয়স্ক বা অভিজ্ঞ সদস্যের একটা ভালো মিক্স ছিল, তারা ডিল সম্পন্ন করতে উল্লেখযোগ্যভাবে কম সময় নিয়েছেন। কতটা কম? এর প্রভাবটা ছিল সবচেয়ে বেশি। বয়সের বৈচিত্র্যের একটা নির্দিষ্ট মাত্রা বাড়লে সময় প্রায় 15% কম লেগেছে। 15%? এটা তো অনেক। লিঙ্গ বৈচিত্র্য থেকেও বেশি প্রভাব। একটু গুছিয়ে বলি, এলপিটিতে ফিনান্সিয়াল ব্যাকগ্রাউন্ড বা আর্থিক অভিজ্ঞতা থাকা, টিমে মহিলাদের উপস্থিতি মানে লিঙ্গ বৈচিত্র্য থাকা, এবং বিভিন্ন বয়সের সদস্যের মিশ্রণ বা বয়স বৈচিত্র্য থাকা, এই 3টা বিষয়ে অ্যাড অন অ্যাকুইজিশন প্রক্রিয়াটাকে দ্রুততর করে। একেবারে ঠিক সামারি। এছাড়াও তারা আরেকটা জিনিস কনফার্ম করেছেন, যেটা হয়তো অনেকেই আন্দাজ করতে পারবেন, সেটা হলো সিন্ডিকেটেড ডিল। সিন্ডিকেটেড ডিল মানে যেখানে একটা কোম্পানির বাইআউটে একটাই পিই ফার্ম নয়, বরং একাধিক পিই ফার্ম একসঙ্গে টাকা দেয় বা বিনিয়োগ করে। ও আচ্ছা। এই ধরনের ডিলগুলো সম্পূর্ণ হতে স্বাভাবিকভাবে একটু বেশি সময় লাগে, কারণ এখানে তো অনেকগুলো পার্টির মধ্যে কোঅর্ডিনেশন বা সমন্বয় সাধন করতে হয়, মতামত মেলাতে হয়, সেটা একটু সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। বুঝলাম। এই ফলাফলগুলো তো গেল প্রথম অ্যাড অন অ্যাকুইজিশনের ক্ষেত্রে, কিন্তু আপনি আগেই বলছিলেন অনেক পিই ফার্ম তো বাই অ্যান্ড বিল্ড কৌশলের অংশ হিসেবে পরপর অনেকগুলো অ্যাকুইজিশন করে। হ্যাঁ, সেটাই তো স্ট্র্যাটেজি। তো সেই যে ধারাবাহিক অ্যাকুইজিশনগুলো, মানে দ্বিতীয়, তৃতীয় বা তারও পরেরগুলো, সেগুলোর ক্ষেত্রে এই প্রভাবগুলো কি একই রকম থাকে নাকি পাল্টে যায়? যেমন ধরুন ওই এমবিএর ব্যাপারটা। খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, কারণ শুধু প্রথম ডিলটা দেখলেই তো পুরো ছবিটা পাওয়া যায় না। গবেষকরা এখানেই থেমে যাননি। তারা দ্বিতীয়, তৃতীয় বা তারও পরের অ্যাকুইজিশনগুলোর গতিও বিশ্লেষণ করেছেন। তার জন্য তারা ওই দ্বিতীয় মডেলটা ব্যবহার করেছেন, যেটা এই ধরনের রিপিটেটিভ বা পুনরাবৃত্তিমূলক ঘটনার জন্য বেশি উপযুক্ত। সেখানে কি প্রবণতা দেখা গেল? আগের ফাইন্ডিংগুলো কি একই থাকলো? দেখা গেল যে আর্থিক অভিজ্ঞতা, লিঙ্গ বৈচিত্র্য এবং বয়স বৈচিত্র্য, এই 3টি বিষয় পরবর্তী অ্যাকুইজিশনগুলোর গতি বাড়াতেও সাহায্য করে। মানে এগুলো ধারাবাহিকভাবে পজিটিভ প্রভাব ফেলে। তার মানে এগুলো লং টার্মেও কার্যকরী। হ্যাঁ, তবে প্রভাবের মাত্রাটা, মানে কতটা সময় কম লাগছে, সেটা প্রথম অ্যাকুইজিশনের তুলনায় পরেরগুলোতে কিছুটা কম ছিল, কিন্তু পজিটিভ প্রভাবটা বজায় ছিল। আচ্ছা, আর ওই যে এমবিএ ডিগ্রির কারণে প্রথম ডিলে বেশি সময় লাগছিল, সেটার কি হলো? সেটাও কি পরের ডিলগুলোতে একই রকম নেগেটিভ ছিল? এখানে আরেকটা খুব ইন্টারেস্টিং জিনিস দেখা গেল। একাধিক বা পরের অ্যাকুইজিশনগুলোর ক্ষেত্রে এমবিএ ডিগ্রির সেই নেতিবাচক প্রভাবটা আর দেখা যায়নি। তাই নাকি? তার মানে পরের দিকে এমবিএ ডিগ্রিধারীরা আর সময় বেশি নিচ্ছেন না? ঠিক তাই। এর একটা ভালো ব্যাখ্যা হতে পারে অভিজ্ঞতা থেকে শেখা বা লার্নিং বাই ডুইং। মানে প্রথমবার করতে গিয়ে যা শিখেছেন। হ্যাঁ, হয়তো প্রথম ডিলটা করতে গিয়ে এমবিএ ডিগ্রিধারীরা যে চ্যালেঞ্জগুলোর মুখোমুখি হয়েছিলেন বা যে প্রক্রিয়াগুলো তাদের রপ্ত করতে হয়েছিল, সেগুলো থেকে তারা দ্রুত শিখে নিয়েছেন এবং সেই অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে পরবর্তী ডিলগুলোতে তারা আরও বেশি কার্যকর ভূমিকা রাখতে পেরেছেন, বা অন্তত প্রক্রিয়াটাকে আর ধীর করেননি। সত্যি ইন্টারেস্টিং। অভিজ্ঞতার একটা দাম আছে তাহলে। এখন যারা ধরুন গবেষণার জগতে নতুন প্রবেশ করছেন, তাদের মনে স্বাভাবিকভাবেই একটা প্রশ্ন আসবে, এই যে এত সব ফাইন্ডিংস পাওয়া গেল, এগুলো কতটা নির্ভরযোগ্য? মানে শুধু এই 829টা কোম্পানির ডেটা দেখেই কি এত বড় সিদ্ধান্তে আসা যায়? একাডেমিক গবেষণায় তো নিশ্চয়ই এই ফলাফলগুলোকে নানাভাবে যাচাই করে দেখা হয়, তাই না? একদম ঠিক। যে কোনো ভালো একাডেমিক গবেষণার একটা খুব জরুরি অংশ হলো প্রাপ্ত ফলাফলগুলো কতটা স্ট্রং বা রোবাস্ট সেটা যাচাই করা। একে আমরা বলি রোবাস্টনেস চেক। এই গবেষকরাও তাদের ফলাফলগুলোকে বিভিন্ন দিক থেকে খুব সতর্কতার সাথে যাচাই করেছেন। এটা না করলে তো পেপারটা ওই টপ জার্নালে ছাপাই হতো না। কি কি উপায়ে তারা এই যাচাইগুলো করেছেন? একটা উদাহরণ দিলে বুঝতে সুবিধা হবে। বেশ কয়েকটা উপায় করেছেন। যেমন, একটা সন্দেহ তো থাকতেই পারে যে পি ফার্মগুলো কি শুরুতেই এমন কোম্পানিগুলোকে বাইআউটের জন্য বেছে নিয়েছিল যাদের অ্যাড অন করার ক্ষমতা বা সম্ভাবনা স্বাভাবিকভাবেই বেশি ছিল। মানে টিম ভালো বলেই যে দ্রুত হচ্ছে তা নয়, কোম্পানিটাই হয়তো এরকম ছিল। এটাকে বলে সিলেকশন বায়াস বা নির্বাচন পক্ষপাত। হ্যাঁ, এটা তো একটা ভ্যালিড কনসার্ন। তো তারা বিশেষ পরিসংখ্যানিক পদ্ধতি ব্যবহার করে এই সিলেকশন বায়াসের সম্ভাবনা পরীক্ষা করেছেন এবং দেখেছেন যে এর তেমন কোনো জোরালো প্রমাণ নেই। মানে ফলাফলটা সম্ভবত টিমের কারণেই আসছে, শুধু ভালো কোম্পানি বাছার জন্য নয়। আচ্ছা,
আর কোনো পদ্ধতি? হ্যাঁ, তারা মূল বিশ্লেষণের জন্য যে সার্ভাইভাল মডেল ব্যবহার করেছিলেন তার পাশাপাশি অন্য কিছু স্ট্যাটিস্টিক্যাল মডেল দিয়েও বিশ্লেষণটা আবার করে দেখেছেন। ফলাফল মোটামুটি একই রকম থেকেছে, মানে মডেল পাল্টালেও মূল সিদ্ধান্তটা পাল্টায়নি। এটাও তো একটা ভালো সাইন। তারা বৈচিত্র্য মাপার জন্য যে গাণিতিক ফর্মুলা ব্যবহার করেছিলেন, ব্লাউ ইন্ডেক্স, সেটার বদলে অন্য ফর্মুলা যেমন স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন ব্যবহার করেও দেখেছেন, তাতেও মূল ফাইন্ডিংসগুলো একই থেকেছে। তারা কি এটাও দেখেছেন যে কোম্পানির বোর্ডে ওই পিই টিমের বাইরেও তো অন্য ডিরেক্টররা থাকেন, তাদের বৈচিত্র্যের কোনো প্রভাব আছে কি না? হ্যাঁ, সেটাও তারা কন্ট্রোল করে দেখেছেন, কিন্তু দেখা গেছে অ্যাকুইজিশনের গতির উপর মূল প্রভাবটা আসছে ওই নির্দিষ্ট লিড পার্টনার টিম বা এলপিটি থেকে। অন্যদের প্রভাব থাকলেও সেটা এতটা জোরালো নয়। সবশেষে তারা এটাও খুঁজে পেয়েছেন যে যেসব কোম্পানি দ্রুত অ্যাড অন অ্যাকুইজিশন করেছে তাদের পরবর্তীতে সফলভাবে এক্সিট করার সম্ভাবনাও বেশি ছিল। এক্সিট মানে? এক্সিট মানে পিই ফার্মটা ওই কোম্পানি থেকে তাদের বিনিয়োগ তুলে নিচ্ছে। সাধারণত এটা হয় অন্য কোনো কোম্পানির কাছে বিক্রি করে, ট্রেড সেল বা সেকেন্ডারি বায়আউট এসবিও, অথবা স্টক মার্কেটে লিস্ট করে আইপিও। তো দ্রুত অ্যাকুইজিশন করা কোম্পানিগুলোর ক্ষেত্রে ভালো দামে বা সফলভাবে এক্সিট করার সম্ভাবনা বেশি দেখা গেছে। তার মানে সব মিলিয়ে বলা যায় এই গবেষণার ফলাফলগুলো বেশ শক্তিশালী এবং নির্ভরযোগ্য বলেই মনে হচ্ছে। এমনি FT50 জার্নালে ছাপা হয়নি। সেটাই, যথেষ্ট রোবাস্টনেস টেস্টিং করা হয়েছে। দারুণ, পুরো বিষয়টা খুব পরিষ্কার হলো। তাহলে এই যে এত গভীর বিশ্লেষণ, এত ডেটা, এত ফাইন্ডিংস, এর থেকে একদম নির্যাসটা কি? মানে ব্যবসা, ফাইন্যান্স বা সাধারণভাবে একটা টিম কিভাবে কাজ করে, এই বিষয়গুলোতে আগ্রহী একজন সাধারণ শ্রোতার জন্য এখান থেকে মূল বার্তা বা টেক আওয়ে কি হতে পারে? আমার মনে হয় কয়েকটা মূল বিষয় খুব পরিষ্কারভাবে উঠে এসেছে। প্রথমত, একটা প্রাইভেট ইকুইটি ডিল চালানোর জন্য যে নির্দিষ্ট টিম বা এলপিটি নিয়োগ করা হয় তাদের গঠন বা কম্পোজিশনটা সত্যিই খুব গুরুত্বপূর্ণ। অ্যাকুইজিশনের গতির মতো পারফরমেন্সের একটা জরুরি দিকের ওপর এই টিমের সরাসরি প্রভাব আছে। শুধু পিই ফার্মের ব্র্যান্ড নেম বা খ্যাতির চেয়েও অনেক ক্ষেত্রে ওই নির্দিষ্ট ডিলের দায়িত্বে থাকা টিমটার সদস্যদের কোয়ালিটি, তাদের অভিজ্ঞতা, তাদের বৈচিত্র্য বেশি কার্যকরী হতে পারে। মানে মানুষগুলো ম্যাটার করে। দ্বিতীয়ত, বৈচিত্র্যের বিষয়টা, এটা তো খুব জোরালোভাবে এসেছে। হ্যাঁ, দ্বিতীয় এবং সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা হলো বৈচিত্র্য শুধু একটা এথিক্যাল বা নৈতিকভাবে ভালো জিনিস বা কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি বা ইএসজি নিয়মকানুন মেনে চলার বিষয় নয়। এই গবেষণা স্পষ্টভাবে দেখাচ্ছে যে লিঙ্গ বৈচিত্র্য এবং বয়স বৈচিত্র্য একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়িক কৌশল। যেমন ধরুন বাই অ্যান্ড বিল্ড, সেটাকে সক্রিয়ভাবে ত্বরান্বিত করে বা স্পিড আপ করে। অর্থাৎ বৈচিত্র্যের মাধ্যমে বাস্তব ব্যবসায়িক সুবিধা বা পারফরম্যান্স গেইন পাওয়া সম্ভব। এটা শুধু কথার কথা নয়। এটা ফাইন্যান্স ইন্ডাস্ট্রির জন্য একটা বড় মেসেজ। তৃতীয়ত, দক্ষতার দিক থেকে। তৃতীয়ত, এই ধরনের অ্যাকুইজিশন ভিত্তিক গ্রোথ স্ট্র্যাটেজির সফলতার জন্য টিমের মধ্যে শক্তিশালী আর্থিক খাতের অভিজ্ঞতা বা ফিনান্সিয়াল ব্যাকগ্রাউন্ড থাকাটা প্রায় অপরিহার্য। এটা পুরো প্রক্রিয়াটাকে মসৃণ এবং দ্রুত করতে একটা নির্ণায়ক বা ডিসাইসিভ ভূমিকা পালন করে। আচ্ছা, আর যদি একটু বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে ভাবি, যেমন ধরুন নীতি নির্ধারক বা রেগুলেটরদের জন্য এর কোনো বার্তা আছে? অবশ্যই আছে। চতুর্থত, এই গবেষণা ফিন্যান্স ইন্ডাস্ট্রিতে, বিশেষ করে ইউকের মতো দেশে, যেখানে কর্পোরেট বোর্ডে বা লিডারশিপে বৈচিত্র্য বাড়ানোর বিষয়ে নীতিগত আলোচনা বা ডিবেট চলছে, যেমন সেখানকার নিয়ন্ত্রক সংস্থা FCA বা ব্যাংক অফ ইংল্যান্ডের কিছু প্রস্তাবনা আছে। তো সেই সব আলোচনার ক্ষেত্রে এই গবেষণাটা গুরুত্বপূর্ণ এভিডেন্স বেসড বা তথ্যভিত্তিক প্রমাণ যোগান দেয়। এটা দেখায় যে বৈচিত্র্য বাড়ানোর নীতিগুলোর পিছনে শুধু সামাজিক নয়, বাস্তব অর্থনৈতিক যুক্তিও থাকতে পারে, পারফরম্যান্স ইমপ্রুভমেন্টের যুক্তি। বুঝলাম। আর সবশেষে কাদের জন্য এই জ্ঞানটা সরাসরি কাজে লাগতে পারে? প্র্যাকটিক্যাল ইমপ্লিকেশন কাদের জন্য? পঞ্চমত এবং সবশেষে, এটা প্রাইভেট ইকুইটি ফার্মগুলোর জন্য খুবই কাজের তথ্য। তাদের ডিল টিম বানানোর সময় কাদের টিমে নেওয়া উচিত, কোন ধরনের অভিজ্ঞতা বা বৈচিত্র্যকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত, সে বিষয়ে এটা পরিষ্কার ধারণা দেয়। আর একই সাথে যেসব কোম্পানি নিজেরা প্রাইভেট ইকুইটি ফান্ডিং খুঁজছে বা পাওয়ার চেষ্টা করছে, তারাও বুঝতে পারবে যে তাদের সম্ভাব্য ইনভেস্টরের টিমের গঠনটা কেমন হলে সেটা তাদের নিজেদের কোম্পানির ভবিষ্যৎ গ্রোথ স্ট্র্যাটেজির ওপর কেমন প্রভাব ফেলতে পারে। তারাও কিন্তু প্রশ্ন করতে পারে তাদের সম্ভাব্য পিই পার্টনারকে তাদের এলপিটি নিয়ে। সত্যি
খুব আকর্ষণীয় এবং তথ্যবহুল একটা আলোচনা হলো আজ। কিভাবে এইরকম বড় বড় আর্থিক সিদ্ধান্তগুলো পর্দার আড়ালে নেওয়া হয় আর সেখানে নির্দিষ্ট কিছু মানুষের অভিজ্ঞতা, দক্ষতা আর বৈচিত্র্য কতটা সূক্ষ্ম কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে তার একটা চমৎকার চিত্র পাওয়া গেল। বিশেষ করে ওই লিড পার্টনার টিম বা এলপিটির ভূমিকার ওপর আলো ফেলাটা খুব মূল্যবান ছিল। হ্যাঁ, বিষয়টা সত্যি ইন্টারেস্টিং। তবে আলোচনা শেষ করার আগে একটা ছোট্ট ভাবনার খোরাক বা ফুড ফর থট রেখে যাই কি? অবশ্যই বলুন। আমরা তো দেখলাম যে আর্থিক দক্ষতা এবং বিশেষ করে লিঙ্গ ও বয়স বৈচিত্র্য ডিলের গতি বাড়াতে সাহায্য করছে, স্পিড বাড়াচ্ছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এই বাড়তি গতি বা স্পিড কি সবসময় লং টার্মে ভালো বা বেস্ট কোয়ালিটি ডিলের দিকে নিয়ে যায়? ভালো প্রশ্ন। নাকি এমনও হতে পারে যে দ্রুত কাজ শেষ করার একটা চাপ থাকে, বিশেষ করে যখন একটা বৈচিত্র্যময় টিমে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে অনেক বেশি আলোচনা বা বিতর্কের সুযোগ থাকে, তখন সেই টিম হয়তো একটু বেশি সেফ খেলতে গিয়ে, মানে অতিরিক্ত ঝুঁকি এড়াতে গিয়ে তুলনামূলকভাবে কম আকর্ষণীয় কিন্তু নিরাপদ কোনো টার্গেট বেছে নিচ্ছে। মানে গতির জন্য কি কোয়ালিটিতে কোনো কম্প্রোমাইজ হচ্ছে? এটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন। মানে স্পিড ভার্সেস কোয়ালিটি, বিশেষ করে ডাইভার্স টিমের ক্ষেত্রে। হ্যাঁ, এই গবেষণাটা গতির ওপর ফোকাস করেছে, কোয়ালিটির ওপর নয়। তাই এই গবেষণার পরিধির বাইরে হলেও এটা একটা জরুরি প্রশ্ন হতে পারে ভবিষ্যতের জন্য। গতির সাথে ডিলের গুণগত মানের ভারসাম্যটা কিভাবে রক্ষা হয় বা আদৌ হয় কিনা, বিশেষ করে বৈচিত্র্যময় টিমের ক্ষেত্রে। অবশ্যই এটা ভাবার মতো একটা বিষয়। আর শ্রোতাদের মনে করিয়ে দিই, আজকের এই আলোচনাটি ছিল র্যাঙ্কো জ্যালেজ, শিনিউ ইউ এবং ড্যান ঝোর লেখা একটি অসাধারণ গবেষণাপত্রের উপর ভিত্তি করে। পেপারটা প্রকাশিত হয়েছে এন্টারপ্রেনিউরশিপ থিওরি অ্যান্ড প্র্যাকটিস জার্নালে। আপনারা যদি এই চমৎকার গবেষণাপত্রটি সম্পূর্ণ পড়তে আগ্রহী হন, তাহলে তার লিঙ্ক শো নোটসে দেওয়া আছে। পড়ার অনুরোধ রইল। नमस्कार। रिवाइज एंड रीसबमिट में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलोव और मैं हूं निकिता। कल्पना कीजिए, एक तरफ दुनिया भर के नियम बनाने वाले हैं, बड़े बड़े निवेशक हैं, और वो सब कह रहे हैं कि कंपनियों में, खासकर उनके टॉप मैनेजमेंट में, ज्यादा विविधता होनी चाहिए। मतलब अलग अलग लिंग के लोग हों, अलग उम्र के, अलग देशों के। हाँ, ये आजकल काफी सुनने में आता है। ESG एजेंडा का हिस्सा है ये। बिल्कुल, कहते हैं ये सही काम है। और दूसरी तरफ प्राइवेट इक्विटी यानी PE की दुनिया है, एकदम तेज रफ्तार। हाँ, वहाँ सब कुछ बहुत तेजी से होता है। कंपनियां खरीदी जाती हैं, बेची जाती हैं। और अक्सर विकास का मतलब होता है दूसरी कंपनियों को फटाफट खरीदना, जिसे वो बाय एंड बिल्ड कहते हैं। अधिग्रहण से विकास। जी, बाय एंड बिल्ड। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या ये विविधता वाली बात, जो सुनने में इतनी अच्छी लगती है, क्या वो इस तेज रफ्तार वाले खेल में, PE की दुनिया में, वाकई कोई मायने रखती है? क्या एक विविध टीम, मतलब जिसमें अलग अलग तरह के लोग हों, क्या वो सच में सौदे तेजी से कर सकती है, या ये बस एक अच्छी लगने वाली बात है? ये सवाल सिर्फ हवा में नहीं है, ये एक गंभीर मुद्दा है। और इसी पर हाल ही में एक बहुत ही जानी मानी अकादमिक पत्रिका है, एंटरप्रेन्योरशिप थ्योरी एंड प्रैक्टिस। अच्छा, एंटरप्रेन्योरशिप थ्योरी एंड प्रैक्टिस। जी। उसमें इसी पर एक गहरा शोध छपा है। जी। और ये पत्रिका कोई ऐसी वैसी नहीं, दुनिया की टॉप 50 बिजनेस पत्रिकाओं में आती है, FT 50 लिस्ट में। अरे वाह! तो मतलब काफी प्रतिष्ठित काम है। बिल्कुल। और ये शोध इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करता है कि वो जो टीम P फर्म भेजती है ना कंपनी चलाने के लिए, हाँ, लीड पार्टनर टीम। जी, LPT, उस टीम की बनावट का मतलब उसमें कौन लोग हैं, कितने विविध हैं, क्या हुनर है उनमें, इसका कंपनी के अधिग्रहण करने की रफ्तार पर क्या असर पड़ता है और कैसे। हाँ, और आज हम इसी महत्वपूर्ण शोध पत्र के बारे में बात करने वाले हैं। जी। इसके निष्कर्ष क्या रहे, कैसे ये स्टडी की गई। जी। इसके लेखक हैं रैंको येलिच, ससेक्स यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल से, शिन यू, सरी बिजनेस स्कूल, सरी यूनिवर्सिटी से, और डैन ज़ू, हेनली बिजनेस स्कूल, रीडिंग यूनिवर्सिटी से। हाँ, तीनों ही अपने फील्ड के जाने माने शोधकर्ता हैं। और हम अपने श्रोताओं से ये जरूर कहना चाहेंगे कि चाहे वो इस चैनल से जुड़े हों या नहीं, अगर इस विषय में रुचि है, हाँ, तो थोड़ा समय निकालकर इस लेख को जरूर पढ़ें। ये बारीकी से जांचा परखा गया है, पीयर रिव्यूड है।
लिंक हमने शो नोट्स में दे दिया है। बिल्कुल। एकेडमिक लेख पढ़ना शायद थोड़ा मुश्किल लगे कभी-कभी, पर जानकारी सीधी वहीं से मिलती है। सही कहा। और आज की हमारी ये बातचीत ये उन लोगों के लिए भी खास तौर पर उपयोगी हो सकती है जो एकेडमिक शोध की दुनिया में नए हैं। शायद अपना पहला रिसर्च पेपर लिख रहे हैं या समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि इस पेपर के जो मुख्य हिस्से हैं, जी, जैसे सिद्धांत कैसे बनाया गया, थ्योरी डेवलपमेंट, डेटा कहाँ से आया, कैसे जमा किया, डेटा सोर्सिंग, हाँ, नतीजों का विश्लेषण कैसे हुआ, रिसर्च एनालिसिस, और कौन से तरीके अपनाए गए, मेथोडोलॉजी, जी, इनको सरल भाषा में समझें। हाँ, एक तरह से एकेडमिक शोध की जो बनावट होती है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मूल सवाल ये था कि प्राइवेट इक्विटी फर्म्स जिन कंपनियों में पैसा लगाती हैं उन्हें बढ़ाने में कैसे मदद करती हैं, खासकर अधिग्रहण के जरिए। जी, और इसमें उस छोटी टीम की, एलपीटी की क्या भूमिका है। हाँ, ये समझना इसलिए जरूरी है, जैसा आपने शुरू में कहा कि पीई की दुनिया में रफ्तार ही सब कुछ है। टाइम इज मनी, सच में। बिल्कुल। उनका पूरा बिजनेस मॉडल ही इस पे टिका है। कंपनी खरीदो, कुछ साल में बेहतर बनाओ, बड़ी करो और फिर बेच दो, एग्जिट। हाँ, 3 से 7 साल शायद, आमतौर पे। हाँ, तो अगर एलपीटी की बनावट, मतलब उसमें कैसे लोग हैं, ये अधिग्रहण की गति को, स्पीड को घटा या बढ़ा सकती है, जी, तो इसका सीधा असर पीई फर्म के मुनाफे पर पड़ेगा। जाहिर है, धीमी गति मतलब पैसा ज्यादा समय तक फंसा रहा। बिल्कुल, और शायद रिटर्न भी कम मिले। क्या सोचा, मतलब किस आधार पर ये माना कि टीम की बनावट और अधिग्रहण की स्पीड में कोई कनेक्शन हो सकता है? उन्होंने 2 मुख्य अकादमिक सिद्धांतों को मिलाया, एक तरह से उनको जोड़कर एक नया फ्रेमवर्क बनाया। अच्छा। कौन से 2? पहला है स्ट्रेटेजिक एंटरप्रेन्योरशिप, यानी रणनीतिक उद्यमिता। ओके। ये सिद्धांत कहता है कि कंपनियां सिर्फ मौके का इंतजार नहीं करती, वो एक्टिव होके नए अवसर खोजती हैं, बनाती हैं। पी के मामले में एलएलपी अपने तजुर्बे, अपने ज्ञान, अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करती है नए अधिग्रहण के मौके पहचानने के लिए, उनको परखने के लिए और फिर उन डील्स को पूरा करने के लिए। जैसे कोई अनुभवी शेफ सिर्फ अच्छा खाना नहीं बनाता, बल्कि ये भी समझता है कि नया रेस्टोरेंट कहाँ खोलना है, कैसे चलाना है, रणनीति बनाता है। बिल्कुल सही उदाहरण दिया आपने। ये सिद्धांत टीम के अनुभव और उनकी सक्रियता पर जोर देता है। ठीक है। और दूसरा सिद्धांत? दूसरा है अपर एशिलॉन थियरी, मतलब यूईटी। ये मैनेजमेंट की दुनिया में काफी प्रभावशाली सिद्धांत रहा है। हाँ, यूईटी सुना है। जी, ये कहता है कि किसी भी संगठन के जो टॉप के लोग होते हैं, उनकी अपनी जो खासियतें हैं, उम्र, शिक्षा, पिछला तजुर्बा, लिंग, राष्ट्रीयता, वो सब उनके सोचने के तरीके को, दुनिया को देखने के नजरिए को और आखिर में उनके फैसलों को प्रभावित करती हैं। अच्छा। यूईटी के हिसाब से अगर टीम में अलग अलग पृष्ठभूमि के, अलग अलग नजरिए वाले लोग होंगे, यानी टीम विविध होगी, तो वो शायद समस्याओं को अलग ढंग से देखेंगे। हाँ, ज्यादा विकल्प सोच पाएंगे। बिल्कुल, और शायद बेहतर या कम से कम अलग तरह के फैसले लेंगे। जैसे आपने बैंड का उदाहरण दिया था पहले, अलग अलग साज होंगे तो संगीत ज्यादा अच्छा बनेगा। हाँ, तो एक सिद्धांत बताता है कि टीम क्या करती है, अवसर पहचानना, रणनीति बनाना, और दूसरा बताता है कि टीम के सदस्य कौन है और उनकी पृष्ठभूमि उनके काम को कैसे प्रभावित करती है। एकदम सही। और शोधकर्ताओं का तर्क ये है कि यूईटी जो है वो स्ट्रेटेजिक एंटरप्रेन्योरशिप वाले सिद्धांत की एक कमी को पूरा करता है। अच्छा, कैसे? वो ऐसे कि स्ट्रेटेजिक एंटरप्रेन्योरशिप ये तो बताता है कि टीम मौके का फायदा उठाती है, लेकिन ये नहीं बताता कि टीम की कौन सी खासियतें इसमें मदद करती हैं। यूईटी वो खाली जगह भरता है। वो कहता है कि टीम की विविधता, उनके सदस्यों की पृष्ठभूमि, ये सब महत्वपूर्ण है। समझ गई। तो इन दोनों को मिलाकर शोधकर्ता ये हाइपोथेसिस बनाते हैं, ये अंदाजा लगाते हैं कि एलपीटी की विविधता और उनके सदस्यों के हुनर, जैसे फाइनेंस का अनुभव, ये उनकी फैसले लेने की क्षमता पर असर डालेंगे और इसका सीधा असर अधिग्रहण की गति पर दिखेगा। ये थ्योरी तो काफी लॉजिकल लग रही है, लेकिन असली चुनौती तो इसे साबित करने की रही होगी। डेटा कहाँ से मिला? पीए फर्म्स तो अपनी जानकारी छुपा के रखती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये इस शोध की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक थी और यहीं पर शोधकर्ताओं की असली मेहनत दिखती है। ये कोई आसान काम नहीं था। उन्होंने यूके में 2004 से 2021 के बीच पीई फर्म्स ने जो कंपनियां खरीदी थी, ऐसी 829 कंपनियों का एक बड़ा डेटा सेट बनाया। 829 काफी बड़ा सैंपल है। हाँ, और इसके लिए उन्हें कई अलग अलग सोर्स खंगालने पड़े। जैसे कि? और एलपीटी के लोगों के बारे में कैसे पता चला, वो तो और भी मुश्किल होगा। मुश्किल तो था।
उन्होंने कमर्शियल डेटाबेस इस्तेमाल किए, जैसे ऑर्बिस M&A जो सौदों की जानकारी देता है, और फेम जो कंपनियों की फाइनेंशियल जानकारी देता है। लेकिन असली मेहनत थी LPT सदस्यों की पहचान करना। हाँ, उसके लिए उन्होंने कंपनियों की पुरानी वेबसाइट्स देखी, इंटरनेट आर्काइव जैसे टूल से, पीई फर्म्स की प्रेस रिलीज पढ़ी, बिजनेस न्यूज आर्टिकल्स खंगाले गूगल न्यूज वगैरह से, और सबसे जरूरी लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म्स। लिंक्डइन, हाँ, वहाँ काफी जानकारी मिल जाती है आजकल। जी, उन्होंने मैन्युअली रूप से एक एक करके हर कंपनी के लिए जिम्मेदार LPT सदस्यों की पहचान की। कुल मिला के 1665 पेशेवर। बाप रे, मैन्युअली? हाँ, फिर इन लोगों की उम्र, लिंग, राष्ट्रीयता, पढ़ाई लिखाई, MBA है, MSc या PhD है, और उनका तजुर्बा फाइनेंस से है या ऑपरेशन से, ये सारी जानकारी जुटाई। बहुत टाइम लगा इसमें, और ये भी देखा कि समय के साथ LPT में कोई बदलाव तो नहीं हुआ। वाकई ये तो जासूसी जैसा काम लग रहा है। खैर, इतना सारा डेटा इकट्ठा करने के बाद इसका विश्लेषण कैसे किया, ये पता लगाने के लिए कि टीम की विशेषताओं का अधिग्रहण की गति पर क्या असर पड़ा। विश्लेषण के लिए उन्होंने खास स्टैटिस्टिकल तकनीक इस्तेमाल की। इसे कहते हैं सर्वाइवल एनालिसिस। सर्वाइवल एनालिसिस, ये नाम तो मेडिकल रिसर्च जैसा लग रहा है। हाँ, वहीं ज्यादा इस्तेमाल होता है, ये देखने के लिए कि कोई दवा कैसे असर करती है, या इंजीनियरिंग में भी यूज होता है। यहाँ उन्होंने इसका इस्तेमाल ये देखने के लिए किया कि किसी कंपनी को अपना पहला अधिग्रहण करने में कितना समय लगा, दिनों में। अच्छा, ये सामान्य औसत निकालने से कैसे अलग है, क्यों जरूरी था ये तरीका? ये ज्यादा सही तस्वीर देता है। मान लीजिए आप 10 कंपनियां देख रहे हैं 5 साल तक। हो सकता है 7 ने अधिग्रहण कर लिया पर 3 ने नहीं किया। अगर आप सिर्फ उन 7 का औसत निकालेंगे जिन्होंने अधिग्रहण किया तो नतीजा सही नहीं होगा। सर्वाइवल एनालिसिस उन 3 कंपनियों को भी ध्यान में रखता है जिन्होंने उस दौरान अधिग्रहण नहीं किया। इनको सेंसर्ड ऑब्जर्वेशन कहते हैं। अच्छा, उनको नजरअंदाज नहीं करते? बिल्कुल नहीं। ये हमें बताता है कि कोई खास चीज, जैसे टीम में ज्यादा औरतें होना, कंपनी के अधिग्रहण करने की संभावना को समय के साथ कैसे बढ़ाता या घटाता है। उन्होंने खास तौर पे AFT मॉडल इस्तेमाल किया, एक्सीलरेटेड फेलियर टाइम मॉडल। AFT मॉडल? हाँ, ये सीधे सीधे अनुमान लगाता है कि कोई विशेषता, जैसे टीम में विविधता, अधिग्रहण होने के समय को कितना तेज या धीमा कर देती है। मतलब हम सिर्फ औसत नहीं देख रहे हैं, हम हर कंपनी की दौड़ को ट्रैक कर रहे हैं, अधिग्रहण तक पहुंचने की दौड़। कौन कितना तेज था, कौन धीमा, और कुछ कंपनियां शायद दौड़ पूरी ही नहीं कर पाई। अच्छा, ये मॉडल बताता है कि टीम की खासियतें इस दौड़ की रफ्तार को कैसे घटाती बढ़ाती हैं। ये तो हुई पहले अधिग्रहण की बात जी। लेकिन PE कंपनियां तो अक्सर एक के बाद एक कई अधिग्रहण करती हैं, वो बाय एंड बिल्ड वाली बात। हाँ, बिल्कुल। क्या उसका भी विश्लेषण किया? हाँ, और ये इस शोध का एक और महत्वपूर्ण पहलू है, और मेथोडोलॉजी के लिहाज से भी नया काम है। इसके लिए शोधकर्ताओं ने एक और ज्यादा कॉम्प्लेक्स मॉडल बनाया, कंडीशनल रिस्क सेट मॉडल। कंडीशनल रिस्क सेट मॉडल? जी, ये मॉडल देखता है कि एक के बाद एक जो अधिग्रहण हो रहे हैं उनके बीच कितना समय लग रहा है। अच्छा, मतलब पहले के बाद दूसरा कितनी जल्दी हुआ, हाँ, दूसरे के बाद तीसरा। बिल्कुल। ये मॉडल हर नए अधिग्रहण के लिए विश्लेषण को जैसे रीसेट कर देता है और फिर देखता है कि LPT की विशेषताएं बाद वाले अधिग्रहणों की गति को कैसे प्रभावित कर रही हैं। बाय एंड बिल्ड रणनीतियों को समझने के लिए ये बहुत जरूरी है। समझ गई। तो उन्होंने गति मापी, टीम के कौशल मापे, फाइनेंस, ऑपरेशंस, MBA, PhD, और टीम की विविधता मापी, लिंग, आयु, राष्ट्रीयता। क्या कुछ और चीजों को भी कंट्रोल किया, मतलब ध्यान में रखा? हाँ, बिल्कुल। अच्छे शोध की यही पहचान है। उन्होंने कई और फैक्टर्स को भी शामिल किया, कंट्रोल वेरिएबल्स कहते हैं इनको। हाँ, ताकि असर सिर्फ LPT का ही पता चले। सही कहा। जैसे कंपनी का साइज क्या है, उस पर कर्ज कितना है, किस इंडस्ट्री में है, PE फर्म खुद कितनी अनुभवी है, निवेश के समय इकॉनमी कैसी थी, और क्या डील में एक से ज्यादा PE फर्म शामिल थी, सिंडिकेटेड डील थी। इन सब को कंट्रोल करने के बाद ही LPT की विशेषताओं का सही असर पता चल सकता है। ठीक है, तो ये पूरी तैयारी, मुश्किल डेटा कलेक्शन, एडवांस्ड सांख्यिकीय तरीके, इस सब का निचोड़ क्या निकला? सबसे दिलचस्प बातें क्या सामने आई? नतीजे वाकई काफी दिलचस्प थे और कुछ हद तक हैरान करने वाले भी। अच्छा, बताइए। चलिए मुख्य नतीजों पर आते हैं। पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण, विविधता का सकारात्मक असर। ओके। शोध में पाया गया कि जिन LPTs ने लिंग विविधता थी,
मतलब महिलाएं और पुरुष दोनों थे, और आयु विविधता थी, मतलब अलग अलग उम्र के लोग थे। उन्होंने पहला और उसके बाद के अधिग्रहण काफी तेजी से पूरे किए। तेजी से मतलब विविधता स्पीड बढ़ाती है। हाँ बिल्कुल, और ये असर सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण था, मतलब तुक्का नहीं था। दोनों का बराबर असर था, लिंग और आयु का, या कोई एक ज्यादा असरदार था? दोनों का ही पॉजिटिव असर था, लेकिन आयु विविधता का प्रभाव लिंग विविधता से भी थोड़ा ज्यादा मजबूत पाया गया। अच्छा, आयु विविधता का ज्यादा असर। हाँ, ये शायद दिखाता है कि अलग अलग पीढ़ियों के अनुभव और नजरिए का जो मेल होता है वो टीम के लिए फायदेमंद है, खासकर तेजी से फैसले लेने में। तो ये ESG की बात करने वालों के लिए एक ठोस सबूत है, विविधता सिर्फ सही नहीं, प्रदर्शन के लिए भी अच्छी है। ये तो कमाल की बात है। अच्छा, और टीम के हुनर मतलब स्किल्स के बारे में क्या पता चला? फाइनेंस बैकग्राउंड या ऑपरेशनल बैकग्राउंड वाले सदस्य ज्यादा थे। उन्होंने अधिग्रहण काफी तेजी से पूरे किए। ये शायद उम्मीद के मुताबिक भी था, क्योंकि अधिग्रहण में फाइनेंशियल एनालिसिस, वैल्यूएशन, नेगोशिएशन ये सब बहुत जरूरी होता है। हाँ बिल्कुल। जिनके पास ये तजुर्बा है वो शायद ज्यादा कुशलता से काम कर पाते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ऑपरेशनल बैकग्राउंड वाले सदस्यों का होना, इसका अधिग्रहण की गति पर कोई खास पॉजिटिव या नेगेटिव असर नहीं दिखा। अच्छा, मतलब उनका होना या न होना स्पीड पे फर्क नहीं डाल रहा था? स्पीड पर नहीं। ऐसा नहीं कि उनका तजुर्बा बेकार है, शायद वो बाद में जब कंपनी को इंटीग्रेट करना होता है तब ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। हाँ। सौदा पूरा करने की गति में शायद उतना रोल नहीं है। समझ गए। अच्छा, और पढ़ाई लिखाई, खासकर MBA डिग्री, इसे तो बिजनेस की दुनिया में बहुत ऊंचा माना जाता है। यहीं पर एक बहुत ही आश्चर्यजनक नतीजा सामने आया। क्या? जिन LPTs में MBA डिग्री वाले सदस्य थे, उन्हें अपना पहला अधिग्रहण पूरा करने में सांख्यिकीय रूप से ज्यादा समय लगा। ज्यादा समय? MBA वाले धीमे? ये क्या बात हुई? ये तो एकदम उल्टा है जो हम सोचते हैं। हाँ, ये शोधकर्ताओं के लिए भी चौंकाने वाला था। वो इसके कुछ संभावित कारण बताते हैं। क्या हो सकते हैं कारण? एक तो ये कि हो सकता है MBA की पढ़ाई आंतरिक विकास, मतलब ऑर्गेनिक ग्रोथ, या बड़ी स्थापित कंपनियों को चलाने के लिए ज्यादा ठीक हो। PE की जो तेज रफ्तार अधिग्रहण वाली दुनिया है, उसके लिए शायद उतनी फिट ना हो। दूसरा, शायद आजकल के MBA प्रोग्राम M&A पर उतना फोकस नहीं करते, या वो ज्यादा विश्लेषणात्मक और धीमी प्रक्रिया सिखाते हों, या शायद MBA वाले ज्यादा विकल्पों पर सोचने में ही ज्यादा टाइम लगा देते हों। हो सकता है ओवर एनालिसिस। हाँ, शायद। कारण जो भी हो, ये नतीजा आम धारणा के बिल्कुल खिलाफ है। लेकिन क्या ये असर हमेशा बना रहा? मतलब बाद के अधिग्रहणों में भी MBA वाले धीमे थे? नहीं, और ये भी एक दिलचस्प बात है, MBA का ये जो नेगेटिव असर था, ज्यादा समय लगने वाला, ये बाद के अधिग्रहणों के लिए गायब हो गया। अच्छा, तो मतलब वो सीख गए। हाँ, ऐसा लगता है शायद पहले सौदे के अनुभव से सीखते हैं और फिर बाद में ज्यादा असरदार हो जाते हैं। शुरुआती हिचक या अलग ट्रेनिंग का असर शायद तजुर्बे से कम हो जाता है। और MSc या PhD डिग्री? उनका अधिग्रहण की गति पर कोई खास असर देखने को नहीं मिला, न पॉजिटिव न नेगेटिव। ठीक है। और राष्ट्रीयता विविधता, आजकल ग्लोबल टीम्स बहुत आम है। हाँ, शोधकर्ताओं ने राष्ट्रीयता विविधता को भी मापा, लेकिन उन्हें इसका अधिग्रहण की गति पर कोई सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं मिला। कोई असर नहीं? क्यों? इसके कई कारण हो सकते हैं। शायद PE जैसी ग्लोबल इंडस्ट्री में प्रोफेशनल कल्चर इतना हावी होता है कि राष्ट्रीय पृष्ठभूमि का असर कम हो जाता है, या शायद UK के संदर्भ में जहां ये शोध हुआ, विविधता का ये आयाम उतना मायने न रखता हो जितना लिंग या आयु। हो सकता है। एक और अहम बात सामने आई, जब किसी डील में एक से ज्यादा PE फर्म शामिल थी, सिंडिकेटेड डील्स। हाँ, तो अधिग्रहण पूरा होने में काफी ज्यादा समय लगा। अच्छा, ये तो लॉजिकल लगता है। ज्यादा लोग, ज्यादा माथापच्चे। हाँ, शायद कई पार्टियों के बीच कोऑर्डिनेशन बैठाना, सहमति बनाना, फैसले लेना, इसमें ज्यादा वक्त लगता ही है। तो अगर मैं इन सब नतीजों को समेटना चाहूं तो मुख्य बातें ये हैं। पहली, टीम में उम्र और लिंग की विविधता अच्छी ही नहीं बल्कि सौदे तेज करने में मददगार है, खासकर उम्र की। दूसरी, टीम में फाइनेंस का तगड़ा अनुभव रफ्तार बढ़ाता है। तीसरी, MBA डिग्री शुरू में स्पीड ब्रेकर हो सकती है पर बाद में नहीं। और चौथी, ज्यादा PE फर्मों का मिलकर काम करना स्पीड कम कर देता है। क्या ये सही है? हाँ, आपने बिल्कुल सटीक तरीके से मुख्य निष्कर्षों को समेटा है। यही इस शोध के मोटे तौर पर नतीजे हैं। लेकिन विज्ञान में, खासकर सामाजिक विज्ञान में, नतीजों पर सवाल उठाना भी जरूरी है। हम इन पर कितना भरोसा कर सकते हैं?
कहीं ये सिर्फ संयोग तो नहीं, या कोई और छिपा हुआ कारण हो जिसे शोधकर्ता पकड़ ना पाए हो? जैसे हो सकता है बेहतर पीई फर्म्स ही विविध टीमें बनाती हों और वही फर्म्स बेहतर कंपनियां चुनती हों जो वैसे भी तेजी से अधिग्रहण कर लेती। ये बहुत ही जायज सवाल है और किसी भी अच्छे एकेडमिक शोध का एक जरूरी हिस्सा होता है अपने ही नतीजों की मजबूती को परखना। रोबस्टनेस चेक्स कहते हैं इसे। अच्छा, रोबस्टनेस चेक्स। जी, शोधकर्ताओं ने इस पर बहुत ध्यान दिया। उन्होंने कई अलग अलग तरीकों से अपने विश्लेषण को दोहराया, ये पक्का करने के लिए कि उनके नतीजे टिकाऊ हैं। सिर्फ एक बार करके नहीं छोड़ दिया। क्या किया उन्होंने? कुछ उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। एक तरीका था प्रोपेंसिटी स्कोर मैचिंग या पीएसएम। पीएसएम? हाँ, इसमें उन्होंने पीई निवेश वाली हर कंपनी के लिए एक ऐसी कंपनी ढूंढी जिसे पीई निवेश नहीं मिला था, लेकिन बाकी कई चीजों में वो बिल्कुल वैसी ही थी, साइज, इंडस्ट्री, उम्र वगैरह। फिर तुलना की, नतीजे फिर भी वही रहे। अच्छा। दूसरा, उन्होंने अलग अलग स्टैटिस्टिकल मॉडल इस्तेमाल किए। मुख्य विश्लेषण एएफटी मॉडल पर था, लेकिन उन्होंने कॉक्स मॉडल जैसे दूसरे सर्वाइवल एनालिसिस मॉडल से भी जांच की। नतीजे कमोबेश वैसे ही रहे। तीसरा, उन्होंने विविधता को मापने के तरीके बदले। ब्लो इंडेक्स के अलावा टीचमैन एंट्रोपी इंडेक्स जैसे दूसरे तरीकों से भी विविधता मापी। इससे भी मुख्य निष्कर्षों पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। और वो वाली बात कि पी फर्म्स जानबूझकर अच्छी कंपनियां चुन रही हों, जिसे शायद सिलेक्शन बायस कहते हैं। हाँ, सिलेक्शन बायस या एंडोजीनिटी। इसकी जांच के लिए उन्होंने हेकमैन 2 स्टेज मॉडल इस्तेमाल किया। हेकमैन मॉडल? जी, ये एक एडवांस्ड तरीका है। पहले स्टेज में ये अनुमान लगाया कि किन वजहों से किसी कंपनी में पी निवेश होता है। फिर दूसरे स्टेज में इस चयन की संभावना को ध्यान में रखते हुए मुख्य विश्लेषण दोबारा किया। और नतीजा? नतीजा ये कि उन्हें ऐसा कोई मजबूत सबूत नहीं मिला कि पीई फर्म्स जानबूझकर सिर्फ उन्हीं कंपनियों को चुन रही थी जो स्वाभाविक रूप से तेज अधिग्रहण करती। तो इन सभी जांचों का मतलब ये हुआ कि हम ज्यादा भरोसे के साथ कह सकते हैं कि एलपीटी की विशेषताओं का, खासकर लिंग और आयु विविधता और वित्तीय कौशल का, अधिग्रहण की गति पर वाकई एक कारणिक प्रभाव है। ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं है। हाँ, ये सारे रोबस्टनेस चेक्स इसी तरफ इशारा करते हैं। देखिए, अकादमिक शोध में 100% गारंटी तो मुश्किल होती है, लेकिन इन जांचों से ये विश्वास काफी बढ़ जाता है कि शोध के मुख्य नतीजे भरोसे लायक हैं। एलपीटी की बनावट वाकई अधिग्रहण की गति को प्रभावित करती है। तो इस पूरी बातचीत से और इस गहन शोध से हमने ये सीखा कि विविधता, खासकर लिंग और आयु की, ये सिर्फ एक नैतिक जरूरत या ईएसजी रिपोर्ट की खानापुरी नहीं है। प्राइवेट इक्विटी जैसे एकदम कॉम्पिटिटिव और रिजल्ट ओरिएंटेड फील्ड में भी ये असल में प्रदर्शन को बेहतर बना सकती है। कम से कम अधिग्रहण की स्पीड के मामले में तो जरूर। जी बिल्कुल। साथ ही टीम में सही हुनर, खासकर फाइनेंस का तगड़ा अनुभव इस स्पीड को और बढ़ा सकता है। ये शोध हमें ये भी याद दिलाता है कि हमें सिर्फ पी फर्म या कंपनी के सीईओ को ही नहीं देखना चाहिए। सही बात है। बल्कि उस छोटी मगर ताकतवर लीड पार्टनर टीम पर भी ध्यान देना चाहिए, जो पर्दे के पीछे से रणनीति बना रही है और उसे लागू कर रही है। आपने बिल्कुल सही कहा। एलपीटी एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। और एक अंतिम विचार जो ये शोध हमारे मन में छोड़ जाता है, जिस पर शायद आगे और काम हो सकता है, हाँ, वो ये कि इस अध्ययन ने मुख्य रूप से अधिग्रहण की गति पर ध्यान दिया है, स्पीड पर। निष्कर्ष ये है कि विविधता और वित्तीय कौशल स्पीड बढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या? कि क्या हमेशा तेज का मतलब बेहतर होता है? ये तो सोचने वाली बात है। मतलब ये कि क्या जो सौदे तेजी से किए जाते हैं वो हमेशा सफल होते हैं? क्या जल्दबाजी में कंपनियां बाद में इंटीग्रेशन में मुश्किलों का सामना करती हैं? क्या वो सही कीमत पर सौदा कर पाती हैं या तेजी के चक्कर में ज्यादा महंगा सौदा कर बैठती हैं? हाँ, ये भी हो सकता है। ये शोध अधिग्रहण की गुणवत्ता या उसके लंबे समय के प्रभाव को नहीं मापता, ये सिर्फ गति को देखता है। तो एक सवाल जो भविष्य के शोध के लिए खुला रह जाता है वो ये है कि गति और गुणवत्ता के बीच क्या रिश्ता है। ये एक ऐसा पहलू है जिस पर यह शोध रोशनी नहीं डालता और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि सफलता का असली पैमाना क्या होना चाहिए, सिर्फ रफ्तार या कुछ और भी। वाकई एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाया आपने। क्या रफ्तार ही मंजिल है या सिर्फ सफर का एक हिस्सा? खैर, जो श्रोता इस दिलचस्प शोध और इसके नतीजों के बारे में और गहराई से जानना चाहते हैं, उन्हें हम फिर याद दिला दें कि शोध पत्र का लिंक शो नोट्स में है, उसे जरूर देखें।